Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my channel. Help me Don't forget to subscribe, like, and comment and share my video to your friend, every guys. And then don't forget again about on notification bell on your YouTube channel. If you make new video, you can on notification bell on your YouTube channel. Okay guys, I will make review about juggling now guys. Juggling begini juggling pemula guys, okay? Kita pemanasan dulu guys. Cara ini guys. Pertama kita pulang klip dulu guys. Secara alami gini. Like this. Kalau udah lancar, demikian apa? Kemudian step kedua guys, black clip like this. Step kedua. Ini guys. Clip, cara kedua gini. Coba harus udah lancar. Itu step kedua guys. Oke. Kemudian guys, step ketiga guys. Gini guys. Back clipnya. Ini agak susah guys. Ini guys. Lihat ini. Cara kaki saya gini. Oke. Guys, black clip step ketiga. Oke guys, ini guys cara yang keempat guys. Nih, perhatikan kaki saya guys. Dia bola di tengah gini, black clip keempat. Ini guys. Kayak gitu guys, oke? Klik keempat. Oke, yes. Lancar sedikit juga. So next step, saya akan ajarkan bagaimana on the ball. Ini guys cara yang keempat guys. Nih, perhatikan kaki saya guys. Dia bola di tengah gini, black clip keempat. Ini guys. Gitu guys, oke? Black clip keempat. Oke guys, segitu saja video dari saya. Yaitu pelajaran step 1 and 2 and 3 and 4 also about the 5 clip. Okay, next time I will do it around the world. Okay guys, thank you for